Barangay Naasa. Entry number 4, Barangay Poblacion, Mahidog. Entry number 5, Barangay San Roque, Mahidog. Entry number 6, Barangay Umakman, Mahidog. Entry number 7, Barangay Tangaro. Entry number 8, Barangay Bailao. Entry number 9, Barangay Baliti of Sagay. Entry number 10, Barangay Binuni. Entry number 11, Barangay San Miguel, Mahidog. Entry number 12, Barangay Cunha, Sagay. Entry number 14, Barangay Uwakan of Mahidog. Entry number 14, Barangay Agoco. Entry number 15, Barangay Bunbon, Sagay. Entry number 16, Barangay Sabdo. Entry number 17, Barangay South Poblacion, Siliban. Entry number 18, Barangay Cunita. Entry number 19, Barangay Suro-Suro. Entry number 20, Barangay Magdi. Entry number 21, Barangay Luan, Katarman. Entry number 1, Barangay Bungong. Entry number 2, Barangay Yuki. Ayun, tagsunod ha, for the entry. Una muna ang Barangay Bungong. Entry number 1. Barangay Bungong personnel staff, please assist for the display of the lechon. Barangay Bungong personnel. Double time, Barangay Bungong. Okay, go. Magpa-adapt na sa butay. Entry number 2, Barangay UP. Entry number 3, Barangay Naasal. Next, we have Barangay Katiba. Entry number 4, Barangay Poblacion, Mahidog. Barangay Sabdo. Barangay Naasa. Malipong na kalagahan dito. Ano ka? Entry number 5, Barangay San Roque, Mahidog. Entry number 6, Barangay Kumbakon of Mahidog. Entry number 7, Barangay Tangaro. Entry number 8, Barangay Bailao. Entry number 9, Barangay Baliti of Sagay. Entry number 10, Barangay Binuni. Entry number 11,
San Miguel of Mahinog. Na-traffic ang Entry number lechon. 12, Barangay Konya of Sagay. Entry number 13, Barangay Uwakan Nagkakarinig of kayo kinakamalito. Mahinog. Oh. Pila di kalitsyon? 57. Yate, 57 kalitsyon. Entry number 14, Barangay Agoho. Entry number 15, Barangay Bunbon, Sagay. Entry number 16, Barangay Tagdo. Bugat kayo naman. Entry number 17, Barangay South Poblacion, Siniban. Entry number 18, Barangay Kukita. Entry number 19, Barangay Suro-Suro. Ay, sino ni kayo? Entry number 20, we have Barangay Alga. Magting. Subaya ka daghan. Entry number 21, we have Barangay Liluan of Kataraman. Susingana mo sa una pa. Basta may isa lagi ka kaldero. Ay, grabe ma. Entry number 22, Poblacion, Kataraman. Entry number 23, Barangay Poblacion, Maligo, Sagay. magpadali ka daghan. Entry number 24, Barangay Katiba. Entry number 25, Barangay Bugang. Entry number 26, Barangay Bunbon, Katarman. Entry number 27, Barangay Toksan, Piquinio. Entry number 28, Barangay San Isidro, Aquino. Entry number 29, Barangay Pinatiwan. Entry number 13, Barangay Kumpol. Entry number 31, Barangay Puntod. Entry number Tunay man po to. 32, Barangay Uy, gagaw, kagawan pa sa poplasyon. Entry number 33, Barangay Katuhugan. Entry number 34, Barangay Pandan. Tuwanan lang, tuwanan, Ben. Pagsiyan, Ben. Pwede pagsiyan ilaw. Entry number 35, Barangay Lubog, Katarman. Entry number 36, Barangay Tubod. Palihog ko sa mga staff, walay mo attack sa pagsunod sa leksyon. Kinintapit sa pa-entrance, no, walay mo attack. Palihog sa pagpadakling personnel, office staff from each of the participating barangay. Paaglia ang leksyon. Naku, gabi tayo. Entry number 37, Barangay Hi, Bakit. Mads! Mads! Entry number 38, Barangay Sharon, pagpantaran eh. Barangay Poblacion of Mambahaw. Entry number 39, Barangay Alangilay. Sexy kayo. Nakuga po kay Ma'am Giselle. Nakuga ko po yun. Entry number 40, Barangay Mayana. Uy, kalame. Ay, tuksan man to. Again, calling all the attention of our personnel. Ayaw haraki ang pagsunod sa leksyon. Kuya, nagahan mo. Lalam yun. Wala na usa naman na. Kuan man eh, binhaan. Entry number Hulog kay mahulog. Binhaan man eh. Kung sa ulahi. 41, Barangay Manuyong. Entry number 42, Barangay Tuksan. Entry number 43, Barangay Balbagon.
46, Barangay San Jose of Mahino. Entry number 47, Barangay Santo Niño, Catarman. Entry number 48, Barangay Alga. Entry number 49, Barangay Mainit, Catarman. Ako tayo, apel. No entry rito siya. Entry number 50, Barangay Bura. Entry number 51, Barangay Lawigan. Murag respeto ka na sunod ani. Entry number 52, Barangay Manduao. Lahapit ang mga ugang tiil. Entry number 53, Barangay Labuan. Entry number 54, North Poblacion, Saliban. Nakupot tayo. Entry number 55, Barangay Ligo. Entry number 56, Barangay Maak. Entry number 57, Barangay Kantaan. And entry number 58, Barangay Butan. Ay, 58 ang butay. 58 sila kabuok. Oo. Gato, butay to. Oo. Hindi balik.